Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students of 10th class, today we are going to read a short story titled as Boli and written by Khaja Ahmad Abbas. आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसके राइटर जो हैं वो के अब्बास या ख्वाजा अहमद अब्बास हैं. तो बिफोर वी विल स्टार्ट गोइंग थ्रू दिस स्टोरी, लेट्स ट्राई टू नो समथिंग अबाउट ख्वाजा अहमद अब्बास. इससे पहले कि हम इस स्टोरी को पढ़ने जाएं तो एक इंट्रोडक्शन हम लेते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास की. ख्वाजा अहमद अब्बास was born in 1914 and died in 1987. 1914 में उसका जन्म हुआ और 1987 में वो मर गए. पॉपुलरली नोन एज के अब्बास, आम तौर पे वो मशहूर हुए हैं के अब्बास के नाम से. ही वॉज बोर्न इन पंजाब इन द होम ऑफ सेलिब्रेटेड उर्दू पोइट. पंजाब में वो पैदा हुए और यू नो दैट हिज फैमिली हैड बीन एजुकेटेड व रिलेटेड विथ उर्दू पोइट्री. उसके जो उसका ख़ानदान जो था तो वो बिल्कुल उर्दू शायरी के साथ उस पूरे ख़ानदान का लगाव था. कई सारे पोइट्स उसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिनमें ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो कि मिर्ज़ा गालिब के एक शागिर्द थे ख़ास तौर से मशहूर हैं. ख्वाजा अहमद अब्बास जो हैं वो एक बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर भी रह चुके हैं, नावलिस्ट भी रहे हैं, स्क्रीन राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं उर्दू, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस के. जहाँ तक ख्वाजा अहमद अब्बास का ताल्लुक़ है, फिल्म डायरेक्टर वो रहे हैं, नावलिस्ट भी थे, नावलें लिखते थे, स्क्रीन राइटर थे और ऐसी कहानियाँ लिखते थे जिनको स्क्रीन पे मुख्तलिफ़ शक्लों में, ड्रामों की शक्लों में या फिल्मों की शक्लों में दिखाया जाए, उसको स्क्रीन राइटर कहते हैं. इसके अलावा वो एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो एक रिपोर्टर रहे हैं, यानी कि कई सारी जो कहते हैं ना कई सारे शोबों में, कई सारे अखबारों के साथ वो मुंसलिक रहे हैं और कई सारे शोबों में उसने लिखा है. तो ख़ासकर जब हम देखते हैं कि हिंदी फिल्म जो कई सारी इसने इम्पोर्टेंट फिल्म्स बनाई हैं जिनमें साथ हिंदुस्तानी है, सहर और सपना है, और इसके अलावा राज कपूर फिल्म प्रोडक्शन जो थी उसके लिए वो कहानियाँ भी लिखते थे. तो इसके अलावा जब हम देखते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन पैरेलल और रियलिस्टिक सिनेमा हैविंग पेनेड फिल्म्स लाइक नीचा नगर, जागते रहो, धरती की लाल, आवारा, साथ हिंदुस्तानी, नया संसार. तो इसके अलावा जब हम देखते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास जो है ये उन शख्सियात में उनका शुमार होता है जिन्होंने हिंदुस्तान की इस फिल्मी दुनिया जो है तो उसको एक नई, जिसको कहते हैं ना कि राह दिखाई, एक नई जगह दिखाई है, एक नई डायरेक्शन दी है. तो जिसका अंदाज़ा हमें इस बात से लगता है कि जब हम इसकी वो फिल्में देखते हैं जो कि उन्होंने लिखी हैं, जिनकी कहानियाँ इसने लिखी हैं, जिनमें इसने एक रोल अदा किया है, नीचा नगर है, जागते रहो, धरती की लाल, आवारा, साथ हिंदुस्तानी, नया संसार, ये कई सारी फिल्में हैं. तो इसको पद्मश्री भी दिया गया था 1969 में. तो ये कुछ हमने ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में पढ़ा. नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बोली अब हम पढ़ने जा रहे हैं. तो जिसका टाइटल बोली है. बोली, यू नो दैट ही इज़ शी इज़ अ वेरी यू नो बोली इज़ अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी विच आर ड्रामेटिक एंड बाई के अब्बास. जहाँ तक बोली इस स्टोरी का ताल्लुक़ है, ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं सेंसिटिव स्टोरी है. सेंसिटिव इससे इस एतबार से हम कह सकते हैं इसमें हम कई सारी चीज़ें समाज में जो चीज़ें होती हैं, मतलब द इवल्स दैट वी फाइंड इन द सोसाइटी, सो दे आर बीइंग हाईलाइटेड बाय के अब्बास. और एज फार एज द स्टोरी इज कंसर्न, इट इज एंड यू नो इट एंड्स इन अ ड्रामेटिक वे, तो जो अनएक्सपेक्टेड वे. So where we lost each and every expectation, every hope, a new hope automatically arises as far as Bohli is concerned. जब हम इस कहानी को देखते हैं तो इसमें एक बिल्कुल एक नाउम्मीदी सी शुरुआत में दिखती है, झलकती है, अफसोस का इजहार होता है. तो एक बेबस बेचारी लड़की की दास्तान है. लेकिन जब इस कहानी का इख्तिताम होता है तो वहाँ से वही जिसको हम कहते हैं ना कि एक मतलब ऐसी लड़की जिससे कुछ उम्मीद करना भी वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ी सी तस्वर किया जाता था, लेकिन लास्ट पे वो सबों को दिखा देती है
کہ وہ دراصل بیوقوف نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر بھی وہ سب اوصاف موجود ہیں، وہ سب چیزیں موجود ہیں، دلیری اس کے اندر ہے، ہمت ہے، بہادری ہے، تو جس کا مظاہرہ وہ کرتی ہے. تو اس بات کا اندازہ ہمیں تب لگتا ہے جب ہم اس اسٹوری کو اینڈ کرتے ہیں، کمپلیٹلی پڑھتے ہیں. دا کریکٹرس آر جسٹ سمبلائزز سمپلسٹی بٹ انوشنس ٹو. جہاں تک اس میں کرداروں کا تعلق ہے تو ان کرداروں میں ہمیں سادگی بھی جھلکتی ہے اور معصومیت بھی جھلکتی ہے. سادگی اس اعتبار سے جھلکتی ہے کہ ہمیں یہ پوری طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ کہانی ہے تو اس میں بالکل جب یہ مطلب بولی جو ہے جب یہ اسکول جاتی ہے تو وہاں سے وہ بالکل وہ مطلب ڈری ہوئی سہمی ہوئی لگتی ہے، یا وہاں لوگ لڑکیوں کی پڑھائی جو ہے اس کو ایک وہ بہت بڑا عیب مانتے ہیں. تو دے تھاٹ دیٹ دوز گرلز ہو ول گو ٹو دا اسکول نو ون ول میری دیم. تو یہ ان کے اندر ایک وہ مطلب معصومیت بھی ہے، سمپلسٹی بھی ہے. ان دا اینڈ شی سمبلائزز کوریج. لیکن جب ہم لاسٹ پہ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہمیں بالکل سادہ بھی دکھتی تھی اور جو ہمیں معصوم بھی دکھتی تھی، وہ لاسٹ پہ ایک ایسی ہمت کا مظاہرہ کرتی ہے کہ ہر ایک وہ کہانی کو پڑھنے والا جو ہے وہ لاسٹ پہ کسی حد تک حیران رہ جاتا ہے. فرام ہر ویری چائلڈہڈ بولی واز نیگلیکٹڈ ایٹ ہوم. As far as Boli is concerned, in her childhood stage, she was being neglected by not only by her not only by the society but also by her family members, even her father, her mother. تو اس کے ساتھ وہ ایک بھید بھاؤ والا سلوک کیا جاتا تھا، اس کو بالکل حقیر نظر سے دیکھا جاتا تھا، فیملی میں بھی، گھر میں بھی. ہر پیرنٹس آر مچ وریڈ اباؤٹ ہر میریج بیکاز شی ہیز پوک مارکس آل اوور ہر فیس. جہاں تک اس بولی کا تعلق ہے، اس کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کی شادی کے بارے میں، کیونکہ اس کو وہ چیچک جو تھے نا وہ بیماری لگی تھی پورے چہرے پہ. They think nobody will marry her. Her parents send her to school because they feel there is little chance of her getting married. اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ پھر اس کو سکول بھیجتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو سکول نہ بھیجا جائے تو شاید کوئی اس کے ساتھ شادی بھی نہ کر لے گھر میں. What role does the teacher play in her life? Does she come up to the expectation of the teacher? Find out in the story. یہاں ہمیں ایک اور بات بھی جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک استاد کا کردار کتنا زبردست ہوتا ہے. اگر واقعی ایک استاد ہو تو جیسا کہ ہم تقریباً ہر ایک استاد کی ایسی ہی کوشش ہوتی ہے. تو ایک استاد ہوتا ہے جو کام اس کا باپ نہیں کر سکا، جو کام وہ سماج نہیں کر سکا، جو کام اس کی ماں نہ کر سکی، جو چیز مطلب کسی نے اس کے اندر پیدا نہیں کی، وہ ایک استاد ہی تھا جس نے اس کو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھایا، اس کو ایسی تعلیم دی کہ لاسٹ پہ جو استاد نے جو توقع رکھی تھی اس بولی بالی اس کمزور بچی سے، تو وہ بالکل اس کے ایکسپیکٹیشنز پہ پوری طرح سے اتری اور اس نے پورے دنیا کو، پوری سماج کو، پورے اپنے گاؤں کو دکھا دیا کہ اگر کسی بھی انسان کے اندر کوئی ذرا سی بھی کوئی بیماری یا کوئی کمزوری ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سماج میں سے اس کو پھینک دیں، ہم اس کو سماج میں ناکارہ لڑکی یا ناکارہ انسان قرار دیں، بلکہ اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں، اگر ہم اس کو ہمت دیں، اگر ہم اس کو حوصلہ دیں تو وہ انسان جو ہے وہ بھی باعزت زندگی گزار سکتا ہے، باقی لوگوں کی طرح وہ بھی سماج کا حصہ بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہم دیز آر دا تھنگز دیٹ وی learn in this story. Now let's start. Her name was Sulekha. As far as Boli is concerned, her real name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Boli. But she was known in her family, in her society as Boli. اصل میں اس کا نام سلیکھا تھا، لیکن گھر والے اور باقی لوگ جو تھے وہ اس کو بولی کے نام سے ہی جانتے تھے، پکارتے تھے. بولی کا مطلب ہے دا سمپلر. اٹ مینس دیٹ بولی بالی، ہم اسی کو کہتے ہیں کتنی بولی. کوئی کہتے ہیں آپ کتنی بولی ہو، ایک سادہ لڑکی ہو، اس کے لیے ہم بولی ورڈ یوز کرتے ہیں. اس لیے یہ بیچاری چونکہ سادہ اس وجہ سے تھی کہ پوک مارکس تھے اس کو، تو یہ کمزور مطلب زیادہ تندرست نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو ہر کوئی بولی ہی کہتا تھا.
शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल. रामलाल जो था वो वॉज द नंबरदार ऑफ हिज विलेज. तो बोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ द नंबरदार. तो इस नंबरदार रामलाल की ये चौथी बच्ची थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. इसी तरह जब हम देखते हैं कि जब ये बोली जो थी, जब ये when she was 10 months old, जब ये कितनी 10 महीने की ही थी, तो उस वक़्त उसको क्या हो गया था कि जब वो 10 माह की थी तो चारपाई पर से सर के बल गिर गई थी. वो चारपाई पर से वो सर के बल गिर गई थी और शायद उसे उसके दिमाग के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंच गया था इस चोट की वजह से. दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज बोली. यही वजह थी. वो फिर एक वो मेंटली रिटार्डेड बच्ची बन गई. तो वो दिमागी तौर पर पिछड़ी रह गई, बैकवर्ड रही, इसलिए तो इसे फिर बोली यानी बुद्धू के नाम से बुलाया जाने लगा. लोग इसको कहते थे बुद्धू या भोली. या सिंपलेट. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जब इसका पैदाइश के वक़्त ये बच्ची बहुत खूबसूरत और गोरी थी. और बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. लेकिन जब ये 2 साल की हो गई तो इससे चीचक हो गई. चीचक एक बीमारी थी, पोक मार्क्स, जो पहले मतलब आज तकरीबन 50, 70, 80 साल पहले तो ये एक आम सी बीमारी थी. तो इससे कई सारे लोग जो हैं तो उनको ये बीमारी लाहक हुई थी. आज तो इस बीमारी का बिल्कुल इलाज है. आज तो ये बीमारी है ही नहीं कहीं पूरी दुनिया में. ओनली द आइज़ were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. तो इस चीचे की बीमारी से सिर्फ उसकी आंखें ही बच सकीं, लेकिन सारा पूरा बदन जो था वो चीचे के काले धब्बों से जिसके वो दाग लगे थे मुस्तकिल तौर पर वो मतलब बिल्कुल वो डी शेप सा हो गया था. तो लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5. हाँ, ये जो बेचारी ये बोली जो थी, सुलेखा जो थी, तो इसको ये बिल्कुल 5 साल की उम्र तक वो बोलने के काबिल न हो सकी, है ना. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. और आखिरकार 5 साल के बाद जब वो वो बोलना उसने सीखा तो वो हल्काया करती थी, क्योंकि वो रुक रुक के बात करती थी. तो द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल. तो सीधी सी बात है, जैसे हम कश्मीर में कहते हैं ना किसी को कि फफर होगा सा. जब किसी कोई हल्काया करे, जब किसी के वो बात करने में थोड़ी सी वो उसको मुश्किल पेश आ जाए तो उस बेचारे को फिर बात ज़्यादा करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि बाकी लोग जो होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते. तो इस तरह दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते और इसकी नकलें उतारते थे. तो इस वजह से वो बहुत कम बोलती थी बेचारी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters. इसके 3 लड़के और 4 लड़कियां थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज बोली. और उनमें सबसे छोटी जो थी वो बोली थी. इट वाज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. जहाँ तक इस घर का ताल्लुक था, रामलाल के घर का ताल्लुक था, तो ये खुशहाल किसान का घर था और खाने पीने की यहाँ बहुत मतलब बहुत हम कहते हैं ना कि यहाँ खाना का ये बिल्कुल आसूदा हाल घर था. यहाँ हर कोई चीज़ मैसर थी. ऐसे मतलब किसी चीज़ की कमी उस घर में नहीं थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट बोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग. रामलाल जो हैं बोली के अलावा बाकी सब बच्चे जो इसके थे वो तंदुरुस्त और सेहतमंद थे. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. जहाँ तक इसके बेटों का ताल्लुक था तो इसने अपने बेटे जो थे उनको इसने मतलब पढ़ने के लिए मतलब शहर के स्कूलों में उसने भेजा था. और उसके बाद फिर इसने उनको कॉलेजों में भी भेजा पढ़ने के लिए रामलाल ने अपने लड़कों को. तो ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. जहाँ तक लड़कियों बेटियों में का ताल्लुक था तो बेटी में सबसे बड़ी बेटी जो थी उसका नाम राधा था. उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, तो वो शादीशुदा थी राधा. द सेकंड डॉटर
Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third Champa. दूसरी बेटी जो इसकी थी उसका नाम था मंगला, उसकी वो मंगनी हो चुकी थी, एंगेजमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो बिल्कुल हो चुकी थी। इसी तरह जब अब रामलाल ये सोचा था कि जब इसकी शादी हो जाए, जब इसको वो अपने घर से वो रुखसत करे, विदा करे, तो फिर उसकी तीसरी बेटी थी जिसका नाम चंपा था, तो फिर वो उसके बारे में सोचने लगा था कि अब वो उसकी शादी करेगा। तो they were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. ये तीनों लड़कियां जो थी, खास कर ये दो, मतलब पहली की तो शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, मंगला और चंपा जो थी, ये बिल्कुल खूबसूरत सेहतमंद लड़कियां थी और उनके लिए कोई लड़का ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट बोली, लेकिन रामलाल जो था वो बोली के बारे में थोड़ा परेशान था। शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो अब वो बेचारी खूबसूरत दिखती थी और ना ही वो उतनी अक्लमंद दिखती थी, है ना। बोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी तो उस वक़्त बोली की उम्र 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज, तो उसी साल उनके गाँव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। तो द तहसीलदार सब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, ही सेड टू रामलाल एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers, you must send your daughters to school. तो उस वक्त जब वहाँ पे तहसीलदार उसके गांव में आ गया, तो उस चूँकि एज ए नंबरदार होने के नाते रामलाल से यह कहा गया कि आप इस गांव के मुखिया हो, आप इस गांव के को रिप्रेजेंट करते हो, आप इस गांव के बड़े हो, लिहाजा आपको सबसे पहले फॉरवर्ड आके आपको लोगों को दिखाना होगा कि लड़कियों की तालीम जो है ये कोई ऐब नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले अपने बच्चियों में से किसी बच्ची को स्कूल में दाखिला कराना होगा, ताकि फिर बाकी गाँव वाले जो हैं वो भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेज दें। तो एक मिसाल कायम करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें पहल करनी होगी, आपको अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना होगा। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस रात, उस शाम जब रामलाल ने अपनी बीवी के साथ मशवरा किया कि ऐसे तहसीलदार साहब ये कह रहे थे कि मतलब बच्चियों को स्कूल भेजना है, तो उसकी बीवी जो है वो बहुत चिल्लाई, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या आप पागल हो? अगर आप लड़कियों को स्कूल भेजोगे तो फिर उनके साथ शादी कौन करेगा, है ना, तो फिर उनके साथ शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, मगर रामलाल जो था तो उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की हुक्म अदूली कर सके, वो तहसीलदार के हुक्म को ना माने, तो इतनी हिम्मत उसके पास नहीं थी। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिरकार उसकी बीवी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको अब बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सेंड बोली टू स्कूल, आप ऐसा करो, आप इस छोटी बेटी यानी बोली को स्कूल भेज दो। तो चूँकि ये बेचारी वैसे भी बोली ही थी, as it is there is little chance for her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teacher at school worry about her. बोली को स्कूल भेज दो, जैसा कि साफ है उसकी शादी होने का कोई इम्कान नहीं है, तो ना इसके पास खूबसूरती है, ना इसके पास अक्ल है, तो इस वजह से इसको स्कूल भेज दो। तो फिर उस्ताद जाने और काम जाने, तो उस्ताद ही उसकी फ़िक्र करें, तो लिहाजा उस्तादों को ही इसकी फ़िक्र करने दो, इसलिए इसको हम स्कूल भेज दें। तो द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट बोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने बोली का हाथ पकड़ा और उसे कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल ले जाता हूँ। बोली वॉज फ्राइटनड, हाँ, बोली जो है ये खूबज़दा हुई, उसे मालूम नहीं था कि ये मतलब स्कूल क्या चीज़ होती है। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। शी रिमेंबर्ड हाउ अ few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो वो बिल्कुल इतना जानती थी कि कुछ दिन पहले उनके घर में एक गाय जिसको वो लक्ष्मी कहते थे, लक्ष्मी के नाम से पुकारते थे,
تو اس کو بالکل بھیج دیا گیا تھا کسی کے ہاتھ. تو وہ بیچاری یہ سوچ شاید کہیں ایسا میرے ساتھ بھی نہ ہو جو ان گائے کے ساتھ ہوا تھا. اس لیے وہ زیادہ خوفزدہ تھی. وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی. تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. نہ 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 نہیں 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 نہیں. وہ مطلب بالکل شی شاؤٹڈ ان ٹیرر. وہ اس کے اندر خوف دہشت تھی. اس لیے وہ بالکل چلا رہی تھی نہیں نہیں نہیں. اینڈ پلڈ ہر ہینڈ اوے فرام ہر فادرز گرپ. اس نے اب وہ بالکل اپنے والد کی پکڑ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. اسے کہا کہ میں نہیں آؤں گی, میں اسکول نہیں آؤں گی. واٹ از دا میٹر وتھ یو یو فول. ہاں تو باپ نے کہا ارے پاگل تمہیں کیا ہو گیا بیوقوف لڑکی. شاؤٹڈ رامبھال. بڑے غصے سے اس نے کہا, چلاتے ہوئے کہا, I am only taking you to the school or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her. ہاں تو میں تو صرف آپ کو اسکول ہی لے جا رہا ہوں. پھر وہ اپنی بیوی سے بولا تو مطلب اس نے بالکل اپنی لڑکی سے کہا کہ I am only taking you to school or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her. تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا میں تو آپ کو کیا کر رہا ہوں کہ میں تو آپ کو صرف اسکول لے جا رہا ہوں, ہے نا. تو پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو بولی جو ہے تو اس کے کچھ مطلب کپڑے شپڑے وغیرہ اچھی طرح اس کو یہ مطلب تھوڑا سج دج کے بھیجو تاکہ وہاں جو باقی استاد وغیرہ جو ہیں تو وہ کہیں یا بچے جو ہیں وہ کہیں اس کا مذاق نہ اٹھائیں. نیو کلوتھس ہیڈ بین نیور میڈ فار بولی. بولی کے لیے کبھی بھی نئے کپڑے نہیں بنائے جاتے تھے. دا اولڈ ڈریس آف ہر سسٹرس ویر پاسڈ آن ٹو ہر. تو بالکل ایسا کہ جو اس کی بڑی بہنیں تھیں تو ان کے ہی وہ پرانے کپڑے جو تھے وہ اسی کو ٹرانسفر کیے جاتے تھے. جب ان کو وہ مطلب نو ون کار ٹو مینڈ اور واش ہر کلوتھز. اس کے علاوہ اس کے کپڑے نہ کوئی اس کو استری یعنی پریس وغیرہ کرتا تھا تو نہ ہی کوئی دھوتا تھا. بٹ ٹوڈے شی واز لکی ٹو ریسیو اے کلین ڈریس وچ ہیڈ shrunk after many washings and no longer fitted چمپا. لیکن آج یہ خوش قسمتی اس کی یہ تھی کہ اس کو ایک نیا جوڑا ملا تھا پہننے کے لیے جو کہ بالکل اصل میں چمپا کا تھا, لیکن اس نے جب وہ دھویا تھا تو وہ شرنک ہو گیا تھا, یعنی کہ وہ اس کا سائز جو تھا وہ کم ہو گیا تھا. تو اس لیے اب وہ اس چمپا کو فٹ نہیں آ رہا تھا, اس لیے بولی کو ہی ملا. شی واز ایون bathed اینڈ آئل واز ربڈ انٹو ہر ڈرائی اینڈ میٹڈ ہیئر. تو اس دن اس کو کیا کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح سے نہایا گیا. تو اچھی طرح اس کو بالکل وہاں نہلایا بھی گیا اور اس کے سوکھے اور الجھے ہوئے بالوں میں تیل لگایا گیا. سوکھے اور الجھے ہوئے بال جو تھے یہ بالکل وہ پریشان بال جو ہوتے ہیں نا. only then did she begin to take better than her home. تو اس کے بعد جو ہے کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اب وہ بالکل مطلب کچھ مطلب زندگی میں پہلی بار کچھ اچھی سی لگ رہی تھی کہ اسے بھروسہ ہوا کہ اسے اس کے گھر کی نسبت کسی بہتر جگہ لے جایا جا رہا ہے. کہ بھیجنے تو نہیں جایا جا رہا ہے کہ بلکہ اس کو کسی اچھی جگہ شاید گھر والے لے جا رہے ہیں. تو وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی. when they reached the school the children were already in their classrooms. جب وہ اسکول پہنچے رام لال اور اس کی بیٹی بولی تو بچے آلریڈی کلاس روم میں تھے. رام لال handed over his daughter to the head mistress. رام لال نے جو وہاں پہ ہیڈ مسٹرس تھی تو اس کے حوالے اپنی بیٹی کو کیا. left alone the poor girl looked about her with fear laden eyes. اور خود نکل گیا. یہ بیچاری لڑکی جو تھی بولی یہ پریشان ہو گئی. یہ بالکل دیکھتی رہی اس بڑی وہ مطلب اس کو مطلب خوف کے آثار اس کے دل میں پیدا ہو گئے. یہ سوچا پتہ نہیں میرے باپ نے شاید اس عورت کے ہاتھ مجھے بھیج ہی دیا ہو. تو بالکل اس کا کوئی سہارا نہیں تھا بیچاری کا. تو جب اس کا باپ اس کو چھوڑ کے گیا اور پہلا ہی دن تھا اسکول جانے کے لیے, تو یہ پہلے دن اسکول جا رہی تھی, اس لیے تو اس کو لگا کچھ وہ اپنا وہ سالیچوڈ تنہائی سی لگی. وہ بے بسی اس کے اندر پیدا ہو گئی جب اس کے باپ نے اس کو ہیڈ مسٹرس کے حوالے کر دیا. There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats. جب ہم دیکھتے ہیں تو اس بالکل وہاں اس کا اسکول میں
कई कमरे थे और हर एक कमरे में उसकी जैसी लड़कियां चटाइयों पर वो मतलब बैठी हुई थी अच्छी तरह। तो बिल्कुल वो मतलब आराम के साथ वहाँ पे खेल रहे थे। वो मतलब जैसे बच्चे क्लास में आमतौर पे होते हैं तो वैसे बिल्कुल और भी बच्चियाँ थी रीडिंग फ्रॉम बुक्स, कुछ पढ़ रही थी किताबों से, और राइटिंग और स्लेट्स, कुछ वहाँ पे वो मतलब तख्तियों पर वो कुछ लिख रहे थे। तो जब बोली वहाँ गई तो इसने इन चीज़ों को देखा। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास रूम। फिर इस हेड मिस्ट्रेस ने बोली को एक क्लास के कोने में बैठ जाने को कहा। Bolly did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. बोली जो थी उसको पूरी तरह मालूम ही नहीं था कि स्कूल किस तरह का होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वो तकरीबन इतनी ही उम्र की, लेकिन वहाँ तकरीबन इतनी उसकी जैसी उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ थी। इनको देख कर ये थोड़ी सी खुश हो गई, है ना। तो शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। इसको यह उम्मीद उसके दिल में पैदा हो गई थी इनमें से शायद कोई लड़की उसे अपनी सहेली बना ले। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ बोली को पहले दिन वहाँ पर फील हुई। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। वहाँ जो उस्तानी थी वो क्लास में लड़कियों को कुछ कह रही थी, लेकिन बोली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वहाँ जो उस दीवारों पे वो पिक्चर्स जो होते हैं ना, वो चार्ट्स वगैरह जिनसे डेकोरेट किया जाता है, तो वो उनकी तरफ देख रही थी। कलर्स फैसिनेटर, वहाँ जो कई सारे डिफरेंट कलर्स की मतलब एनिमल्स या बर्ड्स की तस्वीरें थी, तो उनसे उसको वो बिल्कुल अट्रैक्ट होती थी उन कलर से। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। घोड़ा वैसा बन रहा मतलब वहाँ पे बना हुआ था घोड़े की शक्ल, जैसे इसको लग रहा था कि वैसा घोड़ा है जिस पे तहसीलदार बैठ के उनके गाँव आया था जब उसने स्कूल वहाँ पे खोला था। तो द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। बिल्कुल बकरी वहाँ पे काली रंग की बकरी की तस्वीर थी। इसको लग रहा था जैसे उनके हमसायों के पास ऐसी बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। इस तरह वहाँ पे बिल्कुल वो सब्ज़ रंग का तोता था जैसा तोता इसने मैंगो के आम के बाग में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। वहाँ गाय की तस्वीर थी, इसको लग रहा था जैसे ये उनकी लक्ष्मी थी जिसको उन्होंने कुछ दिन पहले भेज दिया था। एंड सडनली बोली noticed that the teacher was standing by her side smiling at her। अचानक इसकी नज़र उस्ताद पे पड़ी तो इसने देखा कि उस्ताद इसकी तरफ गौर से देख रहा था और उसकी तरफ हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, यानी कि मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो पॉजिटिव मैनर में देख रहा था। तो दिस इज़ द फर्स्ट दैट लेक्चर दैट आई हैव गिवन टुडे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह आई विल टीच यू टुमारो the remaining part of this story. Until then, Khuda Hafiz, all the best. Thank you.